Provin luftom je tu. Ovo je katastrofa, svima jasno. Na onim ušima noževe, imamo šublere, imamo komparatore, imamo sve i svašta. One čahure traju ako će se mazati puno duže. Kad stroj stoji, gubi novac. Dobar dan, novi video. Iza mene je moj prijatelj Sale. Bog Sale. Bog. Sale popravlja bagere i zato je ovaj video za tebe. Sale, reci nam nešto o sebi. Bog ekipa, ja sam Sale, bavim se sa linijskim razbušivanjem. Bavim se s time 3 godine i to nam je dosta specifično, dosta zahtjevno zanimanje. Iako se s time bavim relativno malo i kratko, u bagerima sam dugo vremena. Specijalizirao sam se za ono razbušivanje. Izlazim na terene i nema rupe i problema koji se ni ne može riješiti. Savršeno. Ajde malo mi vidimo šta ti radiš i kako ti to radiš. Za one koji ne znaju šta Sale zapravo radi, on popravlja luftove, odnosno zračnosti na bageru. Prije ili kasnije svaki stroj to dobije, a Sale će znati puno više reći o tome. Pa Sale, reci nam šta najviše ubija stroj, šta najviše pravi zračnost, odnosno luftove? Pa, kao prvo mast ili nepodmazivanje. Ima strojeva koji imaju i po 7000 sati, i po 10, i po 12, koje sam vidio i radio, koji su svaki dan podmazivani i koji i dalje imaju ok luftove i zračnosti i nisu još pojeli. Ali to je izuzetak. Bitan je i strojar kakav je na stroju, jel' tako? Bitan je strojar, koji na stroju bitno nam je da stroj kao prvo nema prevelike kašike. Čim ima prevelike one kašike, iako on ima snage to raditi, on se strga, pokida se kompletan kraj. Popravio sam i strojeve koji su bili stari tipa 2-3 godine, strojevi koji su bili u najmu i imali su od prvog dana prevelike one kašike i pokidali su i cilindre i matice na onim cilindrama i kompletno kranove sve. Odlično. A reci nam kako pikamer djeluje na stroj? Brže nam strga sve čahure u kranu i problem u tome što to nije problem ako će se one čahure podmazivati i mijenjati na vrijeme. Znači, ona čahura je potrošni dio koji bi se trebao mijenjati svakih tipa onih 5000 radnih sati. 5000 sati? Da, ona bi se trebala izvaditi i zamijeniti. Iako je redovito podmazivano? Iako. I stvar je u tome što sada luft koji ima čahura koja ima 5000 sati i čahura koja je nova, malo je ona razlika, ali na stroju i na polozi na stroju je ogromna. I taman kad se pojede čahura malo, krene udarati i lupati i razbijati čahuru i razbijati i sve više i više. Sve više i više. Tako je. I zbog toga bi se to trebalo mijenjati u preventivi. U redu. Jer je to u biti moj rad puno skuplji nego skinuti plin čahure. Ok, jasno. Jel nam možeš reći šta se najčešće, najprije pokvari, dobije luft na strojima, pričamo o bagerima. Možeš nam i pokazati. Ako imamo onaj konjić, apsolutno uvijek prvi luftom je tu. Dobijemo lufta jednostavno gore tu na fiksnom ovom dijelu i dobijemo i mali luft i na čahurama. Iako to sad nije velik luft, ogroman je krak. Drugo mjesto gdje se pojede, često i brzo, nam je prednja rupa na streli. Tu nam je najčešće brza spojka. Da. Imamo brončane one čahure koje iskreno ja ni ne volim. Kaljene one čahure traju ako će se mazati puno duže.
ako se ni neće mazati, onda je bolje staviti ono brončano i dobro. Ok, to je neka glavna razlika. Da. Dobro. Problem je, ako idu kaljene one čahure, treba biti odlična čahura i mora biti odličan klin i onda će on apsolutno dulje trajati nego ona brončana čahura. Odlično. Koje bi bilo pravilno podmazivanje da nam stroj što duže traje? To je jedno bitno pitanje i ja se oko toga ne volim i neću praviti pametan. Svaki stroj ima na staklu upute za interval mazanja i podmazivanja, ima i specifikacije svoje masti. Jer ne ide i ni svaka mast u svaki zazor klina i čahure. Sale je to dobro diplomatski rekao, ali stroj treba podmazivati svaki dan najmanje. Ako radi u otežanim uvjetima, onda i 2-3 puta dnevno. Jel se s time slažeš? Apsolutno. Odlično. Ajde nam pokaži neki loš luft recimo. Imamo tu one kašike od tog stroja i imamo apsolutno grozan luft. Ok, sve jasno. Na koji način ti to, ovo je katastrofa, svima jasno. Na koji način ti to popravljaš, to će sve zanimati. Stroj uvijek popravljamo isto. U biti uvijek imamo iste rupe ili manjeg promjera ili većeg i postavljamo stroj na dio koji se radi na kran. A gdje je stroj, to ili je tu kod mene u Tenju, Vlatka Mačeka 38, strojnica DO, ili izlazim gdje je stroj, ali je uvjet da je stroj opran i čist. Koji su ti strojevi neophodni da bi kvalitetno odradio taj posao? Prvo trebamo stroj za linijsko razbušivanje. To je Elsa, ona nam i gloda i zavaruje rupe iznutra. Znači, oni popravci se ni ne radi fiksiranje, nego zavarujemo rupe i glodamo sam zavar. Dalje imamo prese, ovo nam je mala presa, ona nam treba kada treba vratiti unutra čahure i napresati. Imamo noževe, imamo šublere, imamo komparatore, imamo sve i svašta od tih alata. Trebaju nam i aparati za varenje, treba nam... Odlično, vidim da trebaš imati dosta strojeva, aparata. Šta je najteže u tvome poslu? Ovdje primjećujemo da ti kran je potpuno rastavljen, da visi na lancima, da je osiguran. Šta je najteže? Dogovoriti cijenu. Dobro, pametni ljudi kažu znoji se dok dogovaraš cijenu, a ne dok radiš. Sa time se slažem. Da. Mjerenje si mi spominjao, precizno mjerenje, jer to je jako bitno. Sve te rupe se rade u stotu. Da. Vrlo je bitan, fin i precizan doseg za čahure i za klinove. One čahure se u biti idu u manje rupe i presuju se u manje rupe, a klin treba imati vrlo malo luft na onu ušku gdje on stoji, da mi ne bi opet krenuo udarati i klimati. Najteža stvar nam je u biti sami stroj, zato što ima 38 kg. Nekad ga je problem dići na sami stroj, na visinu tipa 2,5 metra, 3 metra, 4 metra, i to bude penje i po skelama. Jel radiš sam? Jel imaš pomoćnika? Radim trenutno sam. Pomoćnik bi mi trebao samo da donese nešto tu i tamo, ali realno vrlo malo. Jel trebaš pomoćnika da ti se netko javi? Pa, ako ga zanima, može. Odlično. Gdje da ti se javi? Na broj telefona.
095 22 777 99. Na taj broj te također mušterije mogu slati upite, zvati te ako im treba popravak zračnosti, bolcni, razbušivanje, tako je. Fiksiranje, da. Koliko se čeka na tvoje usluge? Kako kada, generalno oko tjedan dana. Imam poslove koje imam uvijek doma i mogu ih onda odgoditi dan, dva, tri, pomaknuti, izaći hitno i na teren i napraviti stroj i da ne stoji, jer radni sat stroja nam je vrlo skup, pogotovo i za većane bagere. I pokušavam otkloniti kvar što brže u roku dan, dva, da stroj dalje radi. Može. Gdje si najdalje do sada bio na terenu? Bio sam u Istri, bio sam u Zadru, idem i po Slavoniji, idem i po Zagrebu, i po Varaždinu, idem i po kamenolomima. Radim i za Caterpillar, ovlašteni onaj servis, radim i za Novokomerc, što imaju one džambire, poklanjaju one mostove, ramena za onu hidrauliku. Radim za grapak, za graviju, imamo tu, kod nas ima firmi, radim u biti maltene za... Koliko u Osijeku i okolici ima ovakvih obrta ili firmi kao što si ti? Ima ih par, ali rade to dosta lošije. Umjesto da vare loft koji se pojeo, oni fiksiraju. Radi unutra onu među čahuru i ona ispadne van. Ja ne želim raditi na taj način da imam sve mjere, pravim puno više knap nego svi drugi i sama ona činjenica da radim za onaj Caterpillar. Oni su iznimno strogi sa svim onim mjerama. Mi je znak da to radim pedantno. Odlično. Koliko ti treba recimo vremena za ovaj stroj, ovo je oko 6,5 tone? Ovisi nam o broju i o pozicijama rupa koje treba raditi. Znači, tu trebamo raditi ovu prednju rupu, ovu stražnju rupu. Nju smo već radili i popravili, trebamo unutra mijenjati one čakore. Trebamo popraviti i konjić. Ovu rupu trebamo mijenjati tu čakore, trebamo promijeniti ove čakore, razbušiti ono, trebamo popraviti one kašike. Isto tako, trebali bi popraviti i ovu sponu. Koja nam isto ima jako Koliko cca ćeš trebati vremena za ovo? Cca još jedno 4 dana. Nadam se 4 dana, ako nemam neke smetnje i terene ekstra. Dosta puno posla. Pa da, to je nekih dnevno 12 radnih sati. Da. Po tome. Obzirom da je vidljivo stvarno da tu ima dosta posla i da ne može to bilo ko napraviti i odraditi, kako je sa cijenama ovakvog posla? Cijenama nam ovisi o stanju rupa. Generalno za neku rupu koja se nije previše pojela, tipa za taj bager, znači imamo dve one uške i cijena nam je 600 plus PDV za te dvije rupe. Koliko si je rekao, nismo dobro čuli? 600 plus PDV. 600 plus PDV, ok. I stvar je u tome što ja to dajem garanciju na 5000 sati ako će se mazati. To je jako puno, to je jako puno sati. A odmah se vidi da li
unutra bilo masti, mazalo se ili nije bilo. To sam htio baš pitati, koji su uvjeti tog jamstva, to će sve zanimati. Samo da se maže. Ok. Znači tu gdje nam stoji klin i ne okreće se, tu se više nikada ni ne može klimat, jer pravim rupe te puno više knap nego tvornički. Ona tvornica pravi dosjet tipa 1/10 ili 1,5 zbog one montaže. Ja to pravim na nekih 5 stotih dosjed između klina i te same rupe. Shvaćam, i to je prilično teško onda upresati. Ide knap to da i treba znati pogoditi pravac. Sva ona montaža ide na suho, bez ikakvog mazanja, bez ikakvog ulja. Ako ide rukom, mora ići možda lagano onim čekićem, bez ulja, bez VD-a, bez masti, bez... Govoriš kada je gotovo, da klin ide unutra. Da, pri one montaže. I Razumijem. kad se onda uzme i stavi, onda se podmaze i radi se sve. Razumijem. Reci nam još, šta još radiš osim piksiranja, evo da drugi znaju? Pravim brze spojke, baš proizvodnja. Trenutno imamo tu jednu u pripremi koja ima power tilt. Ide polovni one power tilt na novu brzu spojku. Pravim palce za bagere i neke specifične stvari tipa produžetke za kran. Uzmem i napravim vam u kompletu cijeli kran da imate i treću ruku da bi imali dužine odraditi tu neki posao. Odlično. Jel ti ljudi recimo šalju korpe na popravak? Šalju da, imam i viljuškar, dovezu mi tu, popravim i te prihvate i nagibne mehanizme i to sve i šta god da bude uzmem i napravim. Većinom radim po ponudu i tako da iznenađenja oko cijene nema. Znači, ona ponuda koju sam dao, ta u biti ostaje. Imamo tu još jednu stavku, znači ako je gus, ako je konjić, ako nam je varenje sivog onog lijeva, ona nam tu cijena po onoj rupi ide skoro pa duplo. Zato što ona žica s kojom varim, onaj kolot od 15 kg nam je 2000 eura sa PDV. To je u biti žica 99% nikla. Pa je to skupo. Ok, ako sam dobro shvatio, a to nisam znao, konjić može biti od različitog materijala, znači, ili? Inače su guse. Znači, ove sve guse. Ovo je inače čelik ili ljevani čelik. I vidi se u biti da su one ploče, da. Znači to nam je onaj čelik. I vidi se tu ljev i to nam je ljevani čelik. I to se vari, to nam nije ne skupo. Ali varenje tipa ove rupe tu, to nam je skupo. A iz kojeg razloga je to bude gus? Jeftinija proizvodnja. Strojevi ti mi nisu pravljeni da imaju ovolike sate. Znači to vam je kao i u Njemačkoj imate auto do 150.000, pojete ga dalje i... Razumijem. I tako imamo i te polovne strojeve tu. Gus je apsolutno kvalitetan onaj materijal za onaj konjić, jer su uvijek čudan je oblik i složen je oblik i bilo bi skupa ona proizvodnja da se pravi da nije gus, jer se gus lije i lako se obrade. To je planirka koju su ti ljudi poslali na popravak? Tako je, da. Donijeli su mi tu na kućni prag i neko se s time igrao. Neko tu uzeo i tokario je klin. Imali su luft gore na onim ušima i umjesto da oni to radi,
kako treba, oni su uzeli i povećali su promjer kline. I dogodilo se to da je klin zavukao na one čahure koje ima unutra, zato što onaj klin nije kaljen, i to sve ima luftu, iako je kao rađeno i popravljeno. I poslala nam je ova kašika da promijenim i te klin i da popravim i te ušice i da popravimo i te ušice i da promijenimo unutra one čahure. Stavljamo kaljene, a kakve su unutra ni ne znam, i da se sredi. Taj luft, šta što nam pokazuješ, koliko je to loše, dobro, osrednje? To nam je loše zato što onaj klip na onaj mehanizam ima ogroman krak i mali luft, ajmo reći mali luft tu. Znači da ona kašika ima 3 ili 4 centa lufta dole na vrhu i klima se u radu. Ok, sve jasno. Kaže Sale, velika je tema, ovo dalo bi se puno pričati o tome, a ovo će biti kraj prve epizode. Svakako ćemo mi Saleta obići još. Jel imaš ti kakav savjet, šta reći ljudima sad kad su te upoznali, znaju da ti se mogu obratiti, strojnica, tenje, jel tako? Tako je, da. Tako je. Savjet je mijenjati čahure i klinove kad ima mali luft. Ako nema lufta, u redu je, kad ima mali luft, ako postane velik imat ćete pom i to je sve jako skupo. Onda se mora puno i rastaviti bager i kad stroj stoji, gubi novac. Odlično si to rekao, Sale. Ovo će biti sve za ovu epizodu. Vidimo se u novim epizodama i sa Saletom. Hvala ti na gledanju i doviđenja!